सुप्रभात दर्शक बंधु आज नवेम्बर 9 तारिख रविवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। सुकन्या योजना रे मिलुछि 4 लाख टंका जानंतु किपरि। केंद्र सरकार विभिन्न समय अनेक प्रकार योजना कार्यकारी करिथांती जहाँकि साधारण लोकंकु बेस लाभ देइथाए। तेबे सरकारंकर सेइभଳି एक योजना होछि सुकन्या समृद्धि योजना जहाँकि कन्या संतानक सुरक्षित भविष्य को दृष्टि रखी प्रणयन करा जायछि। तेबे ए स्कीम रे सरकारंक पक्षरु मिलुतबा लाभांश को वृद्धि करा जाई 8.2% लाभांश करा जायछि। जदि आपण ए स्कीम रे 15 वर्ष पर्यंत झियो नारे टंका जमा करंती ताहले आपण एही टंका 2 गुण हिसाब रे पाई परिबे। अर्थात जदि आपण अकाउंट रे वर्ष को 250 टंका आरंभ करी 1.5 लाख टंका पर्यंत निवेश करेंगे तेबे ए स्कीम रे मासिक यदि 700 टंका आपण 15 वर्ष पर निवेश करते तेबे आपण 1,26,000 टंका जमा करी 21 वर्ष पर 4 लाख टंका पाई परिबे। चलित मास आवास पक्का घर पर मिलिब टंका। चलित मासरे आसीपारे आवास पक्का घर पर 80,000 टंका। नवेम्बर रे मिलिबाकू जाउछि पीएम आवास रो पक्का घर पाइबे हिताधिकारी। आरंभ होइजिबो पीएस आवास योजना रो बंटन प्रक्रिया। तेबे पर्यायक्रमे आवास घर देबे केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास पक्का घर देबे बोली गणमाध्यम रे चर्चा जोर धरिथिला। तेबे प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर खंडे पाइबाकू अपेक्षा करि रहिछन्ती लक्ष लक्ष गरीब परिवार जहाँको पई यह एक खुशी खबर। चलित मास पीएम आवास पक्का घर बंटन प्रक्रिया आरंभ हेबो। तेबे पर्यायक्रमे दियाजिबो आवास घर भाग होइतबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी घर देबे सरकार। यासह नवेम्बर रे आवास अंत्योदय योजना रे हिताधिकारी घर बांटिबे सरकार। परे पर्यायक्रमे घर पाइबे समस्त हिताधिकारी। जो माने आयकरदाता होई नथिबे सेमानकर घर घर बुली तर्जमा करि सारिछन्ती अधिकारी माने। तेबे खूब शीघ्र नुआ लिस्ट आसिबो। नुआ लिस्ट आसला परे जो माने योग्य हिताधिकारी होइथिबे सेमानकु एही टंका मिलिबो बोली सूचना रहिछि। बिना सुधरे मिलुछि 20 लाख पर्यंत लोन जानंतु केमिति पाइबे। बिना सुधरे सरकार देउछन्ती लोन। तेबे लक्षे कि 2 लाख नुहे 20 लाख टंका पर्यंत लोन देउछन्ती सरकार। तेबे एही लोन किछि निर्दिष्ट व्यक्तिविशेष उपयोगी अटे। अर्थात ए लोन साधारण लोकंकु मिलिबो नाही। जदि आपण जने उद्योगी किंतु टंका अभाव आपण व्यवसाय को वृद्धि करि परनांती ताहले आपनकु ए लोन मिलिबो। तेबे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बा पीएमएमवाई आपनकु लोन दबारे सहायता करिबो। यह भारत सरकारंकर एक योजना जहाँ माध्यम रे छोट व्यवसायी को ऋण दिया जाए। तेबे पीएम मुद्रा योजना होची एक अण बैंकिंग आर्थिक कंपनी योजना जेउथिरे बैंक एमएफआई क्षुद्र आर्थिक बैंक एवं अन्य एनबीएफसी गुड़ी को पांठि प्रदान करे। तेबे जो माने छोट व्यवसायी को ऋण प्रदान करती एही उपाय रे जे क्षुद्र उद्योगी मानकु टंकार आवश्यकता अछि सेमाने ऋण पाई परिबे। तेबे एही योजना रे आपनकु कोनोसी ग्यारंटी किंबा सुरक्षा देबाको पड़िबनी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 4टी भाग रे ऋण प्रदान करिथाए। तेबे शिशु मुद्रा लोन रे आपनकु 50,000 टंका पर्यंत लोन मिलुथुवा बेले किशोर मुद्रा लोन रे 50,000 रु 5 लाख टंका लोन मिल परिबो। सेपरि तरुण मुद्रा लोन रे आपनकु 5 लाख टंका रु आरंभ करी 10 लाख टंका पर्यंत लोन दे परिबे सरकार। जदि तरुण प्लस मुद्रा लोन देखिबा ताहले एथिरे आपण 10 लाख रु 20 लाख टंका पर्यंत लोन पाई परिबे। एही लोन केवल छोट दोकानी गृह व्यवसायी महिला चाषी पशुपालन चाषी छोट कारीगर स्टार्टअप रास्ता विक्रेता खुचरा व्यवसायी मानक पई उद्दिष्ट अटे। दिनकरे 2टी परीक्षा केमिति देबु परीक्षा को नहीं पुणी द्वंद्व पुणी उपजिला परीक्षा द्वंद्व। आज गोटे दिन गोटे समय रही 2टी गुरुत्वपूर्ण नियुक्ति भित्तिक परीक्षा। आज ओपीएससी पक्षर रही एएसओ जेई लिखित परीक्षा। तेबे परीक्षा दिन 9टारू 11:30 एवं दिन 2:30 3टी सिटिंग रे एही परीक्षा हेबो। अन्यपक्षे ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग बा ओट्रिपल एसएससी पक्षर चली आरआई परीक्षा। आज दिन 9:30 10:30 पर्यंत यह परीक्षा थिबा सूचना रही। समान समय एएसओ पेपर 1 परीक्षा देबाकू हेबाकू थिबारु
क्षोभ प्रकाश करिसेंती नियुक्ति आशायी। तेबे एने ओपीएससी किंबा OSSC पक्षरु प्रतिक्रिया मिल पार नहीं। कोरापुट जयपुर रे आतंक खेलाइलाणी चोर राति घरे पशि करुछंती लुट। कोरापुट जिला जयपुर रे चोरी संख्या बढ़िबार लागिछि। अभियोगର लंबा तालिका धरी बसिछि पुलिस। कार्यानुष्ठान भी नेउछि हेले डरू नाहंती चोर कमुनी संख्या। त्राही त्राही डाकिलेणी लोके। आतंक खेलाइलेणी चोरा जयपुर सहर रे लंबिबार लागिछि चोरीर तालिका। पुलिस डाले डाले गले चोर पतरे पतरे जाउछंती। ए सीसीटीवी फुटेज को देखंतु। राति अधिया मुहरे कपड़ा बांधी पशुछि चोर। जणे कि दुई जण नुहे एकाश 3 जण पशि घरे कलाकना बुलाई देले। ए गोटिए नुह एमिति फुटेज अनेक आसीछि। तेबे पुलिस रो कहबा कथा चोरन को गिरफ करी जेल पठा जाउछि किंतु किछि दिन रे एमाने जामिन रे बाहरी पुणी चोरी करुछंती। चोरी करुथुवा व्यक्तिंक पई कोनोसी कठोर नियम नाही। सेमाने बारंबार एपरी अपराध घटाउथुवा कहिसंती आईनजीबी। एबे प्रश्न उठुछि शहर रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाउनी ना पुलिस निज दायित्व ठीक भाबे तुलाउनी। से जहा भी हेउ ना काहेकि शहर रे बढ़ुतुवा चोरी साधारण लोकंक सुरक्षा परे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। कटक रे पुराणा कोठा भुसुड़िला चालीगला 3 जनक जीवन। कटक जिले में पुणी अघटन घटी। कोठा भुसुड़ी 3 जनक मृत्यु होइछि। मणि साहू छक निकट रे थिबा हाड़ीबंधु स्कूल निकट रे पुराणा कोठा भुसुड़ी थिबारु बस्ती रे रहुतबा 3 जनक मृत्यु होइछि। एही दुर्घटना रे जणे महिला और जणे शिशु आहत होइछन्ति। सेमानकु डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायछि। तेबे मृतक मानकर परिचय मिलि पार नाही। घटनास्थल रे अग्निशम बाहिनी और पुलिस उपस्थित थिबा बेले उद्धार कार्य जारी रहितला। तेबे कमिशनरेट पुलिस कहिछि अपराह्न 4:45 रे मणिसा और छक निकट एक अपार्टमेंट अंश विशेष भुचुड़ी पड़ता। भुसुड़ी छातर अंश विशेष निकट रे बस्तीर एक घर उपरे पड़ता। फल जो छोट घरे अवशेष पड़ता सेठारे एक परिवार रोथिले। दुर्घटना संपर्कित खबर पाई अग्निशम बाहिनी और पुलिस पहुंचीथिले। स्वामी स्त्री जणे महिला और 2 छोट पिलांकु उद्धार कराଯାय कटक बड़ डाक्तरखाना निया जायतला। सेठारे बापा माँ और जणे 5 वर्षर शिशुंकर मृत्यु होइतबा डाक्तर कहिथिले। मुख्यमंत्री निर्वाचन प्रचार नवीन और बीजेडी को कले टार्गेट। नुआपड़ा सुनाबेड़ा प्रचार बेले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक को टार्गेट कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बीजेडी और नवीन को पई सुनाबेड़ा पछुआ होई रहि जायछि बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। 24 वर्ष बीजेडी क्षमतार रही सुनाबेड़ार काहेकि विकास होई पारला नै बोली प्रश्न करबा सह कहिसंती नवीन बाबू ओडिया शिखि पारिले नहीं से आदिवासी कथा केमिति बुझिबे। मु आदिवासी कथा बुझी परिबी समस्यार समाधान करिबी बोली दम्भोक्ति प्रकाश करथिले मुख्यमंत्री। से आउरी कहिथिले जे नवीन बाबू सुनाबेड़ा को केबे आसी नांती। 14 तारिख परे आपण आउ काहाकू देखि परिबे नाही। केवल जय ढोलकिया और मोहन माझी को देखिबे एवं आपणक पाखकू आसीबे। तेबे एने बीजेडी रो प्रतिक्रिया मिलि पार नाही। पुरी श्रीगुंडीचा मंदिर दलाचकटा घटना कार्यानुष्ठान पई रिपोर्ट देले उन्नयन कमिशनर अनु गर्ग। पुरी गुंडीचा मंदिर दलाचकटा घटना रे कार्यानुष्ठान सुपारिश। दलाचकटारे 3 जनक मृत्यु घटना को नहीं उन्नयन कमिशन देथिबा रिपोर्ट रे पुलिस अवहेला एआई काम करिनथिबा दर्शाइछि। चलित रथयात्रा को शांति श्रृंखलार शेष करने को एआई व्यवस्था अणा जायथिला। चारिआडे सीसीटीवी लगा जिबा प्रतिटी गतिविधि उपरे नजर रखिबाकू मॉनिटरिंग रूम रहिथिला। एथिपई 275टी सीसीटीवी लागिथिला हेले अनेक सीसीटीवी फीड मिली नथिला। भिडियो नियंत्रण क्षेत्र में एआई रो सेभली भूमिका देखा मिल नथिला। तेणु टेंडर पाइथिबा कंपनी को कला तालिकाभुक्त करने को रिपोर्ट रे कहा जायछि। यासो 7 पुलिस अधिकारी कार्य रे अवहेला करिथिबा रिपोर्ट रे उल्लेख करा जायछि। कमांडेंट अजय कुमार पाढ़ी, डीसीपी विष्णु प्रसाद पति, कमांडेंट तापस दास, के नायक, डीएसपी प्रशांत साहू, सुशांत साहू, कमांडेंट शारदा दास, गृह विभाग अतिरिक्त सचिव डीजी और आईजी पुलिस को चिठी लिखि कार्यानुष्ठान नेबाकू निर्देश दैछन्ति। पीतवास पंडा परिवार को हत्या धमक फोन करी मामला उठाइबाकू चेतावनी। पीतवास पंडा हत्या मामलार मुख्य अभियुक्त विक्रम पंडा नाँ रे हत्या धमक मिलुछि। सेमाने फोन करी मामला प्रत्याहार करबाकू धमक देउछन्ति। ता नहले तुमको और तुम पुओ को जीवन रो मारिदेबू। 27 और 28 तारिख रे एभली हत्या धमक आसीछि। आमे भय रे काळतिपात करूछु। आमको सुरक्षा जोगाई दिया जाऊ। मो स्वामी को सेमाने जेमिति मारिथिले सेमानकू सेमितिका दंड मिलू। तेबे सांबादिक सम्मेलन रे मृत पीतवास पंडा पत्नी एभली किछि कहितबा जणा पड़िछि। सूचनायोग्य जे गत बुधवार अपराह्न पुलिस पीतवास पंडा हत्या अभियुक्त चिंटू और कुरु पति को धरी
हत्या स्थल पहुंची वैकुंठ नगर प्रथम गली जोठारे पीतबास को गुली होता सेठारे अभियुक्त माने अपराध बेलर सीन रिक्रिएशन करी डेमो देखाई पीतबास स्कूटी रे आसिबा पूर्व चिंटू और कुरुपति आगुआ सेठारे पहुंची पीतबास आसिबा किणी कुरुपति बाइक रु ओह्लाई पंडा बाबू नमस्कार बोली कहिथिले पीतबास किए बोली पचारिबा किणी कुरुपति गुली चलाइथिला गुलीटी पीतबास छाती रे बाजिबा मात्रे से स्कूटी सह तळे पड़ी जाइथिले तथापि जीवन बंचाइबाकू से किछि पाद दौड़ीथिले भी जाइपारि नथिले सेठारे पड़ी निस्तेज हो जाइथिले आईनजीवी पीतबास पंडा हत्या मामलार 6 अभियुक्तों को पुलिस रिमांड रे नेछि तेबे गिरफ होइतबा सुपारी किलर और टंका जोगाड़कारी उमा बिसोई एवं शूटर कुरुपति भूइया को राताराती पुलिस रिमांड रे नेथिबा जणा पड़छि 4 जन को रिमांड रे निया जाइतबा बेले सेमाने शूटर कुरुपति को पछरे बसाई बाइक चलाउतबा चिंटू प्रधान शूटर जोगाड़ करितबा जोगी राउत सुपारी टंका देइतबा मदन दळे और कॉर्पोरेटर मलय बिसोई बोली जणा पड़छि तेबे 2 दिनिया रिमांड अवधि पूर्व जेल को फेरी मदन दळे और मलय बिसोई बिहार निर्वाचन प्रथम पर्यायर रेकर्ड 64.66% भोटदान बिहार निर्वाचन प्रथम पर्यायर रेकर्ड 64.66% भोटदान होछि जहाँ 2020 रेकर्ड होइतबा 56.1% तुलन में 8.5 पॉइंट अधिक रही उभय एनडीए और महामेंट एही वृद्धि सेमानक सपक्ष रे जीव बोली कहचंती द्वितीय पर्याय भोट नवेम्बर 11 तारिख रे हेबो एवं 14 रे फलाफल मिलिबो तेबे 18टी जिलार 112टी आसन रे मतदान होइथिला जेउथरे गोटिए सप्ताह रे 3.75 कोटी भोटर मतदान करथिले 2020 विधानसभा निर्वाचन रे प्रथम पर्याय रे 71टी आसन रे मतदान होइथिला 3.7 कोटी योग्य भोटरक मध्यरु 2.06 कोटी भोटर मतदान करथिले प्रारंभिक भाव में अधिक मतदान को प्रायतः शासन विरोधी एवं परिवर्तन इच्छार संकेत भाव में देखा जाए तथापि यह सिद्धांत पूर्ण प्रमाणित नुहे बेले बेले सरकार सपक्ष और बेले बेले विपक्ष भी लोकों उत्साह को यह सूचित करें तेबे महाराष्ट्र निर्वाचन इतिहास जनापड़ी जे जेतेबेले भी मतदान हार 5% अधिक वृद्धि पाई सेतेबेले सरकार परिवर्तन होइछि धीरे धीरे राज्य में बढ़ुची शीत दारिंगबाड़ी में 15 डिग्री तले रातिर तापमात्रा ट्विन सिटी रे भी राति रे खसुची पारत विलंब हेले भी कंधमाल को छुईछि पहली शीत कुहुडीर शीतुआ सकाळे मजा नेउछंती सभे प्रातः भ्रमण करबा सह पड़िया रे देखबाकू मिलिछि भिड़ कंधमाल जिले में आसीछि पहली शीत गत 2 दिन है फुलबाणी सहर में सकाळू सकाळू घन कुहुडी सांगू हालुका थंडा पड़ुछि सहरवासी सकाळू सकाळू प्रातः भ्रमण करने आसुछंती तेबे कंधमालर दारिंगबाड़ी को ओडिशार काश्मीर कहुए पहली शीत आसिले एठारे पर्यटकों भिड़ जमे प्रकृतिर सौंदर्य को उपभोग करिथांती पर्यटक स्थानीय लोके और पर्यटक कुहुडीर मजा नेउछंती प्रकृतिर मनलोभा दृश्य को उपभोग करुछंती सभे पहली शीत दशहरा परे आसिबा कथा किंतु चलित वर्ष विलंबरे आसीछि फुलबाणी रे तापमात्रा 14 डिग्री को खसिछि दारिंगबाड़ी रे तापमात्रा 13 डिग्री रही तेबे आगको आहुरी पारद खसिबो और शीत बढ़िबो बोली जणा पड़िछि तेबे कुहुडीर चादर तले बैपारी गुड़ा रही शीतुआ पाग सहित घन कुहुडीर आस्तरण देखिबाकू मिलिछि कुहुडी सहित उदित सूर्यंक लुचकाली खेल देखा मिलता सकाळु सकाळु एपरी एक मनलोभा दृश्य देखा मिली बैपरीगुड़े तेबे मुह को मुह देखा जाउनथिबा बेले कुहुडीर बलय भितर मोटर गाड़ी लाइट जलाई रास्ता खोजुथिबा देखा मिली स्कूल छात्र छात्री सह शिक्षक कुहुडीर मजा उठाई बाहरी पड़िछंती निज निज विद्यालय को अनुगुल रे कमुछि सुभद्रा हिताधिकारी तृतीय किस्ती मिलबा बेलकू कमिगलेनी 19,000 रु अधिक महिला तृतीय किस्ती सुभद्रा मिलबा बेलकू अनुगुल जिले में हिताधिकारी संख्या 19,213 कमिगलानी जिला समाज मंगल कार्यालय पक्षर मिलता सूचना अनुसार वर्तमान सुधा अनुगुल जिले में मोट 3,23,657 जन महिला सुभद्रा योजना आवेदन करछंती सेमानक मध्यरु 3,06,899 जन को प्रथम किस्ती मिलता बेले द्वितीय किस्ती बेलकू एही संख्या 3,01,928 को खसी आसीथिला सेपरि तृतीय किस्ती बेलकू अनुगुल जिले में सुभद्रा हिताधिकारी संख्या 2,27,686 को खसी आसी गोटे पटे सुभद्रा योजना रे प्रतिदिन नुआ हिताधिकारी जोड़ी होउथबा बेले जिल्लारू बहु अयोग्य हिताधिकारी बाद पड़ुथबारु हिताधिकारी संख्या कमुथबा कहा जाउछि मैट्रिक पाई आरंभ हैला फॉर्म पूरण 22 तारिख जाए चलिबो फॉर्म पूरण
मैट्रिक परीक्षा ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଫର୍ମ ପୂରଣ। ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ bseodisha.ac.in ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପରି ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନଭେମ୍ବର 12ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ଜଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୁନ୍ଦେ ପାନୀୟ ଜଳ। ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ପାଣିରେ ରହିଛି ମାତ୍ରାଧିକ ଟିଡିଏସ୍ ଓ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଯାହା ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ସାଧାରଣତଃ ଭୂତଳ ଜଳରେ ପ୍ରାୟ 87 ପ୍ରକାର ସଲିଡ୍ ମିନେରାଲ ମିଶି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଟୋଟାଲ ଡିଜୋଲ୍ଭ ଅଫ୍ ସଲିଡ୍ ଇନ୍ ୱାଟର ଅର୍ଥାତ୍ TDS ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଇବା ପାଣିରେ TDS ପରିମାଣ 150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଯଦି ଏହି TDSର ମାତ୍ରା 150ରୁ 300 ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା, ତେବେ ତାହା ନିମ୍ନ ମାନର ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ପାଣି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣିରେ TDSର ମାତ୍ରା 500ରୁ 1500% ରହିଛି, ଯାହା ଆଦୌ ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ମାତ୍ରାଧିକ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ପିଇବା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ିକୁ ନାଲି ପକାଇବା ସହ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ସେହିଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ପିଇବା ପାଣିରେ ଲିଟର ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ 1ରୁ 1.5 ମିଲିଗ୍ରାମ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଫ୍ଲୋରୋସିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ କରିଥିବା ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପିଇବା ପାଣିରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଏଭଳି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। 1800 କୋଟିର ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା, ପାର୍ଥ ପାୱାରଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ନୋଟିସ। ପୁଣେ ଜମି କିଣା ସ୍କାମରେ ଫସିଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ନିଜ ପଦ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଏହି କିଣାବିକା ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଜମି କିଣାବିକା ମାମଲାରେ ପାର୍ଥ ପାୱାରଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ବାବଦରେ 43 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ନୋଟିସ ଦେବା ବାପା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସଫେଇକୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ପୁଅ ପାର୍ଥଙ୍କ ଫାର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୁଣେ ଜମି କିଣାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ସଫେଇ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୁଅ ପାର୍ଥଙ୍କ ଫାର୍ମ ଆମେଡିଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଏକ ଲିମିଟେଡ୍ ଲାଏବିଲିଟି ଫାର୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ ପାର୍ଥଙ୍କର 99% ଓ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଟେଲଙ୍କର ମାତ୍ର 1% ମାଲିକାନା ଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଫାର୍ମର ସର୍ଭେ ସର୍ବା ପାର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ବାପା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସଫେଇ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବାପା ଅଜିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏହି ଜମି କିଣା ମାମଲାରେ କୌଣସି ନେଣଦେଣ ହୋଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ପାର୍ଥ ଫାର୍ମ ବିରୋଧରେ 43 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ନୋଟିସ ପଠାଇଛନ୍ତି। 10,734 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ଗତ 21 ଦିନରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10,774 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,22,830 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,12,610 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସୁନା ଦର ଅକ୍ଟୋବରରେ ସର୍ବକାଳୀନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିୟନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 570 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,22,010 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,11,840 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେପରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 33 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1,48,010 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 1,78,100ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତ 24 ଦିନରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 29,825 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶେଷ T20 ବାତିଲ, ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କଲା ଭାରତ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜକୁ କବ୍ଜା କରିଛି ଭାରତ। ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2-1ରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ହାତେଇଛି। ତେବେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 4.5 ଓଭରରେ 52 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଖେଳକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଶେଷରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 23 ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 29 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 163 ରନ୍ କରିଥିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଟି20ରେ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କୁପୱାଡାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ସେନା ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଅପରେସନ୍ ପିମ୍ପଲ ନାମ ଦେଇଛି। ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୁପୱାଡାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଇନ୍ଦା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଆଧାର କରି ସେନା କୁପୱାଡାର କେରାନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଏକ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରାର ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏକାବେଳକେ 2ଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ କେବେ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା? ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏବେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବରରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ। ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧ। ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି, ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଡରିଲେଣି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଥାନା ରହିଛି। ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ରହିଛି ମହିଳା କମିଶନ। ତଥାପି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧ ମାମଲା ତଳକୁ ଖସିବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ପୁରୀର ଏ ତଥ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ତଥ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ ଚମକାଇ ଦେଇଛି। ପୁରୀରେ 2022 ମସିହାରେ 14 ଜଣ ମହିଳା ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2023ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 10 ଏବଂ 2022ରେ 123 ଜଣ ମହିଳା ସ୍ୱାମୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 2023ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 135ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 2022ରେ 242 ଜଣ ଅପହରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2023ରେ 287 ମହିଳାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଅପହରଣ। ତେବେ 2022ରେ 41 ଜଣ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2023ରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଥିଲା 54ରେ। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧ। 2022ରେ 29 ମହିଳା ସାଇବର ଅପରାଧର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2023ରେ 41 ମହିଳା ସାଇବର ଅପରାଧର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ମଧୁମେହ ସହ କୌଣସି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଥିଲେ ଆମେରିକା ଦେବ ନାହିଁ ଭିସା।
जदि आपण डायबिटीज बा मधुमेह रोगरे पीड़ित ताहले आपण अमेरिका जाइपरिबेनी। एमिति किछि नियम आनिबाकू जाउछि ट्रम्प प्रशासन। अमेरिकार एभली अजब नीति को नै अंतर्जातीय स्तर में आरंभ हो गलानी चर्चा। वृत्ति पई हेउ कि उच्च शिक्षा पई अमेरिका जीवाकू प्राय सबु देशर लोके चाहिथांती। हेले अमेरिका को आसुतबा अन्य देशर लोकंक पई एबे वीसा रे आउ एक बड़ परिवर्तन आनिबाकू जाउछि अमेरिका। डायबिटीज, हृदरोग, कैंसर, स्नायुगत रोग, श्वासक्रिया जनित रोग अबा मानसिक रोग थिले एणिकी मिलिबनी अमेरिकार वीसा। ट्रम्प प्रशासन पक्षरु एभली नियम लागू हेबाकू जाउछि। एभली रोगंकु ग्रीन कार्ड बा अमेरिकार नागरिकत्व मध्य प्रदान कराजिब नै बोली व्हाइट हाउस कर्तृपक्षक पक्षरु सूचना मिलिछि। भुवनेश्वर रे रोड कांग्रेस सम्मेलन रे उद्घाटन कले नितिन गडकरी। भेटी देले 1000 कोटीर प्रकल्प। भुवनेश्वर रे भारतीय रोड कांग्रेस सम्मेलन उद्घाटन कले केंद्र मंत्री नितिन गडकरी। सारा देश पई उन्नत सड़क नक्शा अंकाजिबा भितरे सड़क सुरक्षा को गुरुत्व देथिंती केंद्र मंत्री। सड़क निर्माण क्षेत्र में मोदी सरकार आनिथिबा संस्कार बखाणी थिले गडकरी। सड़क निर्माण पई अर्थर अभाव नै हेले विलंबित निष्पत्ति पई काम आगकू बढ़ुनी कही प्रशासन को आंगुली देखाइछंती। तेबे ओडिशा रे सड़क भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने को 1000 कोटी टंकार भेटी देइछंती। हाइड्रोजेन गाड़ी गड़िबा सह एने प्रतिश्रुति मध्य देछंती। तेबे सड़क दुर्घटना को नहीं चिंता व्यक्त करिसेंती नितिन गडकरी। कारण वर्ष को सड़क नेउछि 1,80,000 जीवन। केंद्र मंत्री 1000 कोटीर आर्थिक अनुदान भितरे बड़ घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। कहिसेंती 2029 सुधा ओडिशा रे 1000 किलोमीटर रास्ता निर्माण करिवे सरकार। ओडिशा एबे बंदर, रेल और सड़क को गुरुत्व देउछि, जहाँ 2036 विकसित ओडिशा और 2047 विकसित भारत को बल देव। तेबे सड़क निर्माण को एबे फोकस रे रखिछि ओडिशा। कारण उन्नत सड़क ओडिशा अर्थनीति पे साजिब बूस्टर डोज। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद। जदि आपण माने एपर्यंत आम वीडियो को लाइक करनांदे आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एथिसत आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।